Ang challenge natin ngayon ay Jumbled Words Asian Countries, okay? Okay! Mananalo ng 100 pesos. Ikaw muna. Maika, go! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot! Alam ko na! Oh my God! Hindi alam. Next. Mali. Ikaw, 4. Ano? Krislakan. Mali. Krislakan, mali. Krislakan. Ikaw. 5, 4, 3. Hindi alam. Sri Lanka. Ano? Sri Lanka. Sri Lanka. Tama. Sri Lanka. Elaine. 5. Cambodia. Cambodia. Mike, Aika. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Myanmar. Ano? Myanmar. Yanmar? Ano ulitin mo? Yanmar? Yanmar, mali. Yanmar. Mali. Yanmar daw, Yanmar. Myanmar. Myanmar. May letter M yun, may letter M. JB, 5, 4. Yemen. 5, 4. Laos. Laos. Laos ka na. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mali. Teriyaki. Dyan, Turkey. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. Kistapa. Jem. Pakistan. Maika. 5, 4, 3. Saudi Arabia. Chris, madali lang yan, 5, 4. Japan. Tama. 5, 4, 3, 2. Hindi alam, ikaw. Uzbekistan. Ano? Uzbekistan. Tama. Uzbekistan. Gagaling nyo, madali lang yan. 5, 4, 3, 2. Ano? Rain daw, rain. Mali. Ikaw. 5. Hindi alam. Ikaw. 5, 4. Ano? Niyar. Mali. Ikaw. Iran. 5, 4. Ano? Ano? Syria. Spelling mo na lang. Mali yung bigkas mo S-Y. Mali! Wait lang. R-I-A. Ano? R-I-A. Syria ba? Syria. Tama. Tama. Mali lang bigkas niya. Syria. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tajikistan. Ano? Tajikistan. Mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yisikitatan. Mali. Yisikitatan. Mali si Chiquita. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. Ikaw, Maika. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kazakhstan. Mali. Ikaw, Chris. 5, 4, 3. Kazakhstan. Mali. Jakakistan. Napag-aalaman hindi nag-aral Sabi ko mag-aral kay Asian countries. Ikaw, Nala. Tajikistan. Madali lang to. 5, 4. Jordan. Tama, Jordan. Aika, madali lang yan. 5, 4, 3, 2, 1. Sino hindi alam? Ikaw. 5, 4, 3. Manghula, Angel. 2, 1. Qatar. Tama. Ganon! Hoy! JB, 5. Georgia. Lloyd, 5, 4, 3, 2, 1,
0. Ano? Hawaii daw, Hawaii. Mali, Hawaii. Ikaw. Kuwait. Tama, Kuwait. JB. Jan, 5. Israel. Ron. 5. Mongolia. JM, 5. 4, 3, 2, 1. Brunei. Maika. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam. Ikaw, ano? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Singapore. Tama, Singapore. Divina. 5, 4. Hindi alam. Ikaw, Nala. Kyrgyzstan. Ano? Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Ikaw. Aika. 5, 4. Hindi alam. Ikaw, Angel. 5, 4, 3, 2, 1. Turkmenistan. Ano? Turkmenistan. Turkmenistan. Mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ay, alam ko na! Turkmenistan. Ano? Turkmenistan. Mali. Turkmenistan. Mali. Turkmenistan. Bogs, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lepan. Ano? Lepan. Ano? Lipan. Mali. Jan. Ano? Nepal. Rono. 5, 4, 3. Thailand. 5, 4, 3, 2. Ano? Malaysia. Mali ako? Malaysia. Tama. Malaysia. Maika. Napakadali niya, no? 5, 4, 3. Ano? Philippines. Tama, Philippines. Chris, madali lang din yan. 5. India. Ang bibilis nyo, last 3. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Divina, wala pa na tama. Vietnam. Last 2. Last 2 na lang, last 2. Elaine. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Ikaw. Hindi rin alam. Ikaw. Angel. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi rin alam. Ikaw. JB. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Ikaw. 5, 4, 3, 2. Saudi. Muli. Ikaw. Ano? Indonesia. Last na. Last na. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kazakhstan. Ano? Kazakhstan. Ano? Kazakhstan. Kazakhstan ba? Kazakhstan. Tama, Kazakhstan. Okay na, bye-bye.